So are you sick and tired of being sick and tired yet? No, gigapoy na ba tayo igsoon nga sige tang gigapoy? Okay. So something's going to have to change in your life. Di ba? Kaya kung gigapoy na ka nga sige kang kapuyan, kung pagod ka nang mapagod, no? Bot pa sa bot, wala nimo bantaye. Kinahanglan na gyud mausab sa ato ang kinabuhi. See, listen, there's a reward for waiting on God. Amen. No, so naad yo'y ganti kung muhulat ta sa Ginoo. See, all He's asking you to do is wait on Him. Amen. Kaya gipangayo ra gyud sa Ginoo igsoon mao nga muhulat ta sa iya. To take the time to wait, Nga mugahin ta og oras panahon nga muhulat. right? Chill. Dili magdali. Chill. Oh. Chill lang. Chill out. Oh. Chill out, girlfriend. O, di ba? O, chill. Relax ba? Di magdali. Sabi gidalian. Ha? Listen, Tag-on. the Lord does not respond to our begging. Bitaw. No, ang Ginoo igsoon dili siya motubag sa atong mga unsa tawag na? Pagpanglimos. Kami namang limos na nga, Lord. Sige na, Lord. You're not a beggar. No, kaya di man ka You're a makililimos. son, you're a daughter. Anak ka, nga lalaki, anak ka nga babae. Amen. Amen. See, begging is not faith. No, kaya ang pagpakilimos igsoon kay dili siya pagtuo. See, James said, if you're going to ask, believe that you'll receive. Amen. But he said, if you don't believe you're going to receive, why even ask? Amen. Tinuod yun, no? Di ba si Santiago nag-ingon? Don't think you're going to receive anything, he said. Kung mangayo ka, dapat mangayo ka diha sa pagtuo. No, kay nganong mangayo pa man ka kung dili ka mo tuo. Tuohi nga kung imo sa imong gipangayo, madawat gyud nimo. Kay kung nangayo ka wa ka ni tuo, ayaw na lang gyud tuo nga na kay madawat. So, if you want change in your life, take the time to wait on the Lord. Amen. So kung ganahan gyud ka igsoon nga adunay mausab sa imong kinabuhi, kuha ang panahon ug oras igsoon nga muhulat ka sa Ginoo. Now, waiting on the Lord is not necessarily what you think it is. No, ang paghulat sa Ginoo igsoon kay dili kinahanglan nga kung unsa ang imong gihunahuna mahitungod niini. It doesn't necessarily mean you're doing all the talking. Dili bot pasabot igsoon nga kung muhulat ka sa presensya sa Ginoo, ikaw sige kuan storya. How many of you can't sit still and be quiet for 15 minutes? Oh, pila ninyo dire nga dili ninyo kaya nga mulingkod lang dayon paghilom sa 15 ka you minutos. feel like you have to say something. Nga paminaw nimo na kay gusto dapat nga iingon. Hello, Tingog, is madam. that all? Just two? Dora, di Why? ba? Is it uncomfortable for you just to sit still and wait? So dili ba ka komportable nga muhulat lang nga mulingkod? Pareha to ganiha nga mulingkod lang diri. Balik mo. Ay, dapat diri. Tell me about it. I don't have a highway. I have a Catholic church that ding dong, ding dong. I got 30 dogs going arf, 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 arf. Di ba? Ha? Wala ko kasunod. Not to mention the loud music from the neighbors. Ningdong. Imagine. Ha? Asa kol? Were you uncomfortable today to have worship for 2.5 hours? Was that uncomfortable? Dili ba mo komportable atong gibuhat ganiha nga duhag to nga ka oras ta nga nag-worship lang? Were you waiting? Oh, I wish Jam would stop. Get this over with. Naguna-una ba mo nga mungundang nang tana siya kanta para mahumana na siya? That's an honest question. O bitaw kana tinuod ba nga Why? matinodanon nga pagpangutana? Because we're not used to it. No tungod kay wala man ta naanad. Do you worship God at home? No so kay kita sa atong mga panimalay nagadahig ba ta sa Ginoo? For 5 minutes? 5 ka minuto lang. How many of you take time to worship God at home? Kinsa man pila man nato diri igsoon nga kanang magahin gyud og oras para nga mosimba sa Ginoo sa atong mga panimalay. Yeah, good. Amen. That's waiting on the Lord. Amen. No so kana usa na sa kaitsura sa paghulat sa Ginoo. See, waiting doesn't necessarily mean doing anything, just waiting, being quiet. Kay ang paghulat igsoon nagpasabot siya nga dili tanan panahon nga naa kay buhaton.
Ang paghulat kay apil ni ana nga maglingkod lang ka, maghilom, maminaw. Here I am, Lord, speak. Nga moingon ka sa Ginoo nga Lord, na ako diri, istoryahe ko. Waiting. Naghulat ka. Then what happens to you when you try to wait? Nya unsay may tabo sa to ay inig mo sulay ta nga muhulat. Gutom. Tulog. You got to go wee-wee. Bitaw. Kahion man How ko. come we always got to go wee-wee during worship? I watched some of you 3 times. 3 times. Ngano daw nga ang uban nato inig mag-worship There is kay no way that you children have to go wee-wee 3 times. mga bata dili kinahanglan nga ikatulo mo mangihi. No, you're just being restless. You can't sit still. No, kana nga tungod na kay dili mahimutang. Di ka lingkod. And many of us are just like the children. We Kita can't pod. sit still for 5 minutes. Kita pod mga dagko, ingana pod ta. No, dili marotag mga bata bitaw nga dili mahimutang. Nga dili makalingkod, kinahanglan mo tindog na po, then mulakaw na po, then tutuyok, then How did you learn to stay on social media for so many hours at a time? How did you learn that? bitaw giunsa nimo pagkat-on nga nakaya nimo nga pila ka oras kang gababad sa Facebook. Nga wala nakapoy ang imong tudlo. Sige ra jud ana, sige ra jud ana. Did that happen in one day? Nahitabo ba na siya sa isa ka adlaw lang? Did the first time you got your phone, did you become addicted, or how did that happen Sa for diha you? nga unang higayon nga nagka-cellphone ka, na-addict ba ka dayon? Did it happen pas-pas kaayo or hinay? Hinay, di ba? Dili dayon-dayon. Diba? Maujud? No? Sakto? Diba, ha? Di ba? Okay, so how are you going to learn to have a lifestyle of fasting and prayer and waiting? Is it going to happen pas-pas? No. Di ba? So kung ganahan ta nga mahimo natong estilo sa itong kinabuhi ang pag-ampo ug ang pagpuasa, mahitabo ba siya nga paspas? It's going to happen a little at a time. O hinay-hinay? O hinay-hinay. Are you understanding? Nasabta na to? Okay. Do you believe the Lord gives you a command that you can't obey? Nagtuo ba kay Igsoon nga ang Ginoo maghatag og sugo nga dili nato kayang tumanon? Imposible ba ang iyang mga Do you sugo? think He tells you to be obedient, but it's impossible, or I can't be obedient? No, moingon ba ang Ginoo Igsoon nga pag masinugtanon dayon himuon yang imposible nga mahimot ang masinugtanon? Nga makaingon jud to ba nga imposible lisod kay na. What do you think? Ewan ko na huna, unsa man. You see that's called nervousness. Kulbaan kalay? Ha? Katul. No, I'm teasing you, Nelly, but I get distracted so easy. So si Daddy, I know what I'm talking about because I'm talking about myself. so si Daddy makarelate sa Igsoon tungod kay makarelate siya nga dali pud siya ma-distract. Okay. Pareha tang tawo. How did you learn how to play guitar? How did you learn how to worship? Did you just wake up? You know, you were born with the guitar in your hand, and what happened? Iyak pagani ko ni Kuya John sa una. Stricto kay si Kuya. Practice. How about worship? How did you learn to play keyboard? Practice. I remember when your keyboard playing with plunk, 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 plunk. Oh. Remember that? Bitaw, di ba ang pagkat-on mag-gitara, mag-keyboard, mag-worship, dili siya automatic pagbata nimo. How did you learn how to dance? Or giyon sa nimo pagkat-on nga mosayaw? Practice. Yan na rin nimo? Dancer na ko. No, did you learn immediately? Did you learn without practice? Ha, nakat-on ba ka nga walay practice? No. Wala. Are you understanding where I'm So going with nasabta this? na to asa ta padulong? Amen. The Lord's not asking us to be perfect. He's asking us to spend time with Him. Amen. To spend time with Him. No, ang Ginoo Igsoon wala Wait. man siya nangayo nga mahimot ang perpekto. Ang iyang ginapangayo nga mugahin ta og oras sa iya. Lingkuran nato sa ba? Dayon muhulat. Sa iya. It's not about right and wrong. It's about waiting on Him. Kay dili man siya may tungod kung insakto ba or sayop o sa insaktoan See, o sa sayop. the way you wait on Him
may be vastly different than the way she waits on him. No, And kay, that's okay. yes. No, kay, ang pamaagi nimo sa paghulat, pwede gyud kaayo nga lahi. Kaysa sa uban nga, pamaagi sa ilang paghulat. Right? There's nothing wrong with that. Kay walay sayo pa na igsoon. I wait on him every day very, very imperfectly. Very, very imperfectly. No, ang paghulat ni Daddy kada adlaw igsoon kay dili jud perpekto kada adlaw. But I'm practicing. Pero iya ang ginabansay. Amen. Salamat. Yeah. Can you do that? Can you practice? Mabuhat ba na nato igsoon? Maka-practice ba ta? Mabansay ba nato? Sulayan ba? Hinahinay lang. Ha? Huh? 3 What? minutes and then 3 minutes po ganyan. Wala. Well, as much time as you spend in the CR, that's a good place to start. I agree. Bitaw. I read about a man of God. The only place he could get away with his roommates was to wait on God in the CR. He would go in there. That was his quiet place. So nayo sa kalagad sa Ginoo igsoon nga ang iyang quiet place, iyang secret place, ang iyang sikreto nga dapit nga para malayo siya sa mga tao, sa iyang mga roommate kay moadto siya CR. Okay, we already have a throne in there. No, kay di ba nanay trono dito? Amen. Diba? Di ba? Lingkod na lang ta. Most Come, Lord Jesus, and take your place. most CRs have a door, not all, but some have a door. Di ba? Kadaganan, di ba? Kadaganan sa mga CR na ipultahan. Dili man tanan noon. But it's your own smell. You can take it. O kung baho man gani, mo po nang kaugalingon. Pwede na kayo baho ako ang panron, ma'am. I got cleansed and washed and sanctified. It's not so important where you wait. It's not about important where you wait. It's that you wait. Amen. No, kay dili man importante kung asa ka gahulat. Ang importante ana, gahulat ka. Amen. Sometimes I just get in my car and drive to the boulevard and sit in the car. So saya ginabuhat ni Daddy kay muanhi siya sa boulevard, then maglingkod lang siya sa sakyanan. I might go walking. I wait till 10 o'clock when all the Filipinos are gone because it's too hot for them. And I got the whole boulevard to myself. Inuod jud. No, 'Cause sumulat I si like the sun on me. sumulat si Daddy hangtod nga mag-alas 10 kay wala na may Pilipino kay initan man ta di ta ganan sa init. So siya ganahan man siya sa init. So iya ang tibok boulevard alas 10 sa buntag inita kaya na. No? Okay? So we need to learn to wait on God. Amen. So kinahanglan ta nga makaton nga mohulat sa Ginoo. Is there anyone here that you cannot wait on God? You don't have time? Laban nato diri igsoon nga dili gyud ta makahulat sa Ginoo tungod kay wala gyud tay oras. Makaingon ta ba nga wala gyud koy oras? Like literal, wala gyud oras. I bet you if you wrote down your daily habits, if No? you actually track them, Kung ato gyud bitaw isulat ang atong adlaw-adlaw nga mga yeah, I know what you're binuhatan. thinking. But I work. I have a job. No, so Well, how many hours are in a day? no, pila man ka oras sa kadlaw? 24. How many hours a day are you on your job? Pila ka oras ka nga nasa sa imong trabaho? 8 hours. So how much time Eight. do you have? So pila pa man ka After- oras ang after nabilin work. human sa trabaho? Unless you're like Gilbert and you work 24 hours a day, Ha, 24 oras ka trabaho ya? 7 days a week. Yes. Are you understanding? Nasabtan nato? Di ba saron I'm sa teasing 24 you, son. oras? I'm teasing you. You know I like to tease you. I'm just mad at you because you haven't come and fixed my project yet. It's a paying job. I'm going to pay you for it. I'm teasing you. I'm still teasing you. Can you wait on the Lord? So makahulat ba ta sa Ginoo igsoon? You don't even have to say anything. No, so sa atong paghulat dili man nato kinahanglan nga naay isulti sa Ginoo. Sit down. Are you like me?
You sit still for 2 minutes. It feels like it was 30 minutes. It's 1 minute past the last time I looked. Huh? What? That's why she doesn't wear her watch. I don't wear my watch around the house, but I have a clock. Hindi mo siya relo, pero na po siya orasan. Ang pareha sa iya, ba, 2 ka minuto pa gani, naglantaw na din siya sa orasan. Pila naman ko ka minuto nagulat. How are you going to learn to fast if you don't practice fasting as a lifestyle? Amen. No, unsaon nato pagkaton nga mahimutang mapinuasahon nga katawhan kung dili nato sulayan, di nato sugdan nga magpuasa isip nga estilo sa kinabuhi. Now, contrary to popular belief, you will not die if you don't eat. True. You will not die, trust me. You No, will not die. kontraryo sa gituuhan sa kadaghanan, You're not dili gonna die. tinuod ang pasmo. You Di can- po tinuod ang kabuhi kung di ka kakaon Bear. o ulcer. You can go 30 days without food and you still won't die. Walay na 30 days. Kaya sa tao nga 30 kaadlaw nga walay kaon nga wala na So matay. if you go 3 hours without eating, trust me, you're not going to die. So kung tulog ka oras nga wala pa kay kaon, dili ka mamatay. Dili na ta mo tuan ang hala mapasmo ko. Kana, di pati yun ang spirit ang kuan. The problem in church is we're trying to usher in the presence of God, but then we have to take a break and get something to eat. No? What? Dahil sa mga panibahon ba nga, namuhat na ang balang espiritu, You have to have a snack. nag-move na si Holy Spirit. Dahil kinahanglan niya, oy, break time sa mga pisa ta, or kanang You can't mag-snack sa... live without a snack. Naa na ang presensya sa Ginoo, di kinahanglan po kita What mag-snack. are you, a baby? Di ta mabuhi nga walay snack, kinahanglan gyud nga gasamual na itong No. ba. Am I mad at you? No, I love you. I'm trying to teach you these principles of learning how to have intimate relationship with the Lord. That's Amen. Amen. No, so wala siya nasukuig. So napan nagatudlo siya kung saon nga makabaton ta og suod nga pagkikigala sa Ginoo. Amen. That's right. Preach it. Si Jaira, Jaira to? Ay. She's speaking in tongues. Yes. She's a tongue talker. Yes. Got another tongue talker right there, just like Daddy. Na. They're talking to each other. Oh, hina po isa. Oh. Amen. So, can you learn to be disciplined in your life? So makaton bata, pwede bata makaton igsoon nga mahimong disiplinado sa itong kinabuhi. You know, it always amazes me Kabalo mo unsay makapangangha sa iya kanunay igsoon? because in my walk with the Lord, I hate that word discipline. No, I tungod hated kay that word. sa iyang paglakaw kauban ng Ginoo, dili gyud sa ganahan sa You puno hate it too, nga don't you? disiplina. You know why I hate it? Because I never could do it very well. So si Daddy dili gyud sa ganahan sa pulo nga disiplina tungod kay kabalo sa sing kagalingon nga dili niya kaya. It kept me chained. Okay. Lack of discipline. Okay, daw gapos ka na ba? No, ang kakulangon sa pagkadisiplinado. But it amazes me that worldly men and women, like for example, they don't know the Lord at all. Like these Olympic runners, these Olympic athletes That's true. that throw their whole life into what they're doing and they don't even know the Lord. And they will go to great lengths and disciplines in their life to train themselves to be prepared for a race and things like that. And they don't even know the Lord. And then we as Christians were like, I can't do that. That always amazed me. Tinuod jud do. Di ba dili ang makangangha para kan Daddy ba nga matingala siya nga para niining mga atleta bitaw nga for example mga Olympics no kana bitaw mga sa Olympics or kini mga boksingero, mga runner naas kaya nila nga mo disiplina bisag wala sila kaila sa Ginoo. Di ba wala sila kaila sa Ginoo pero kaya nila nga magdisiplina sa taas nga panahon. Pero kita nga mga Kristohanon nga giingnan ta sa ikaduhang Timoteo 1:7 nga naa natong espiritu sa disiplina. Kita mo moingon sa tong kagaling nga dili gyud ako kaya. Lisod jud kaayo. So what am I saying is that we can do all things through Christ who strengthens us. We really can, Ixon.
We can learn how to be disciplined. We can learn how to wait on the Lord. Amen. No, so unsa yang ginapasabot igsoon? Nga kita isip nga katawhan sa Ginoo, kaya gyud nato mabuhat nato nga mahimong disiplinado, kaya nato nga muhulat sa presensya sa Ginoo. And this is the mistake that many of us make. Ug mao ni ang kasaypanan nga daghan sa ato ang ginabuhat nato ni. I'm gonna wait on the Lord. I'm gonna start tomorrow at kana. 4 a.m. Kana. Yawa ka mata. Alas 6 na ni mata. No? Murag yung leon nga magulo ba? Mumata na siya kugma. Alas 4 sa buntag. Pak. I'm gonna wait for an hour. Ha? Then, naagi mga, kuhan ba, mga pagpanumpa nga, sa kauras siya kumuhulat kang Lord. No, how are you going to wait for an hour when you haven't even learned to wait for 5 minutes yet? Bitaw. Kung saan man mo pagsugod sa isa ka oras, kung wa ka nagsugod sa 5 ka minuto, Kasi 1 minute raw. Don't try to eat the whole bulad in one bite. Di ba, inikaon ni mo, ayaw sulay ikaon sa tibok. Saro di ka magtuki ka o tulon, ana. Di ba, tibok ko ni mo ang isa ka bulad. Huli na the anchovies, gagmay. Pero katong pinikas. Don't try to eat the whole manok in one bite. Ayaw sulay nga isa nga lang tibok nga manok sa imong baba. Nakasa. Tibok man, one whole chicken. Okay, start out like, I'm going to wait on you for 15 minutes and then give him that 15 minutes. Amen. Di ba, sugod ka sa gamay nga mga goals ba? Kinahanglan, sa to kung gitudlo sa niyagi? Even Achievable? if you do it imperfectly, wait the whole 15 minutes. No, sugod ka sa gamay ba? Kada ba itong kaya ni mo kabuton? 15 minutos. No, dayon, bisan og lisod, ihatag sa iya ang 15 ka minutos. How come we can go all day and not do anything and be tapulan, but when we wait on the Lord, we think about 500 things we should be doing? Di ba nga nung kaya man nato nga tibok adlaw wala tay buhaton day nanapol ra ta galigid-ligid nagpakababoy. Dayon, inig muhulat na ta sa presensya sa Ginoo kay 500 ka mga panghuna-huna ang moabot sa tong panghuna-huna. For you, it's like, oh, I better go change my underwear. Uy, wala man yung hana. Wala ko yung hana nga struggle. Boxer short. Can you wait on the Lord for 15 minutes? Can you do that? Mabuhat ba na ni mo igsoon nga muhulat 15 minutos? Amen. Sugod lang sa 15. Imperfectly? No, balag dili perfect. Maway tulog ha. Ulat yun. Okay. Normal See, tulog. because as you learn to wait on the Lord, you will learn to wait on His presence. Whether you see, feel, taste, or touch, He's meeting you there. Amen. No, kay kung makaton ta igsoon nga muhulat sa Ginoo igsoon sa 15 minutos, makaton pud ta nga muhulat sa iyang presensya, naaman kay mabati, makita, masinati o makaiyak man ka or wala gyud kay mabati igsoon, ginatagbo ka sa Ginoo diha. Malag wala kay ma-feel. And slowly you'll begin to change. Then hinay-hinay makita nimo nga nay kausaban. And slowly it'll go from 15 to 20 to 25 to 30, and it'll just keep building from there over time. Then hinay-hinay nga motubo gyud na siya 15, 20, 25 minutos, 30, 35 hangtod sa maabot na gyud kag duha ka oras ug tunga na dai ka nga naghulat sa Ginoo. What do you guys do with the papers I gave you? Unsa may inyong gibuhat atong papel nga iyang gihatag? The 12 steps. Katong 12 ka ang 12 ka lakang sa pag How many of you still have the 12 steps? pila nato diri nga naa pa nato tong 12 ka mga lakang. How many of you still have the 12 steps? Pila nato diri nga naa pa nato tong nga papel katong 12 ka mga lakang sa pag-build og intimacy kang Lord. What do you do with them? Kiunsa to ninyo? What do you do with it? Use it for toilet paper? Gihimo ninyo tissue? Pangilo? Pilo ra taguan. Wag. Why do I print out stuff if you're just not going to do it? No, so ngano man nga mag-print ta kung dili po ninyo gamiton? Mama Jennifer. You remember that? Kay nung dumati, ang 12, practical nga adlaw-adlaw nga mga lakang sa pagpalambo sa kasuod uban ni Kristo. Are you doing it? Ginagamit ba nato? Ginabuhat ba nato ni? Ay, Oh, yeah. ana mo itubag If you're sa not mga. going to do it, don't expect your life to change and so on. Oh. That is the hard truth. Tinuod,
No, kay son, kung wala na nimo gilikangan, kung wala na nimo gi-practice, ayaw na pagdahom nga naay mausab sa imong kinabuhi. Mo na siya gahi nga kamatuoran. You'll come to church 6 months from now, 1 year from now, and you're still having the same struggles. Why? Because you won't practice His presence. No, kay ngano, unom ka bulan sumad karon igsoon, usa ka tuig sukad karon, maura gihapon ang imong mga gibitbit nga mga kalisdanan ngano? Tungod kay dili man nimo sulayan nga magpabilin sa iyang presensya. Here's what Jesus said in Revelation chapter 2. We'll start in verse 10, please. Diha ta sa Revelation Pinadayag kapitulo 2:10. 2. Pinadayag 2 Gs. Nakini. 2:10. Yan. Thank you. Or 3:10, excuse me. 3:10. Oh, I'm sorry, 3:10. 3 Gs ate. Sorry, Dia. Yung. Because you have guarded and kept my word of patient endurance, have held fast the lesson of my patience with expectant endurance that I give you. See, He's the one. He's the one who gives the patient endurance. Amen. I also will keep you safe from the hour of trial testing which is coming on the whole world to try those who dwell upon the earth. So what is the reward? What is the reward for patient endurance? So unsa man ang ganti igsoon sa atong mapailobon nga pagkamalahotayon, sumala ang bersikulo. Unsay mahitabo? According to that scripture, what's the reward? Unsay ganti? Unsay mahitabo? No? He will keep you from the hour of trial. Is this a good reward? So maayo ba ni nga ganti igsoon? Okay, so what will happen? What's the implication for those who do not keep His word with patient endurance? What's the implication? What will happen to them? So buot pasabot igsoon, unsa may mahitabo di ay, no, kay mo man ni ang ganti sa mga mapailubon nga nagmalahotayon sa pagkupot sa pulong sa Ginoo, nagpabilin. Unsay mahitabo ni atong mga wala nagpabilin ug wala nagkupot nga malahotayon nga mapailubon sa pulong sa Ginoo? Unsay mahitabo? Okay, so what choice do you want? So asa man kaaning duha ka pagpili igsoon? Asa ka? Maligay ka sa katalagman, maligay ka sa panahon sa pagsulay, or maigo ka sa pagsulay? Can somebody do it for you? Nabay makabuhat nimo ana? I can pray for you. I pray for you all the time, but I can't do it for you. No, so pwede siya magampo para sa imo ha. Kanunay siya nga nagampo para sa imo ha, pero dili siya mubuhat ani para sa imo ha. Amen. So you'll find this theme. You can go to almost any book in the Bible. You can almost go to any verse in the Bible, and you'll find a reward for obedience and what is the reward for disobedience. It's all through the scripture, these great and precious promises of the Lord. Amen. So sa tibuok nga kasulatan igsoon, bisag asa nimo paklion ang imong Biblia, naagyog kay mga makita nga mga saad para sa pagkamasinugtanon ug sa mga sangputanan sa dili pagkamasinugtanon. And every promise has a if. No nya matag saad sa Ginoo igsoon kay naagyod siya kun. Naa siya kanang kondisyon. None of the promises are automatic. Kay walay bisan usa ka saad sa Ginoo igsoon nga automatic. You understand? Nasabtan na to? Okay, so verse 11. Sa 11. I'm coming quickly. Hold fast what you have, so that no one may rob you and deprive you of your crown. No, moabot ako sa dili madugay, kupti pag-ayo kung unsang naa kanimo, aron nga walay makakawat gikan kanimo ug makabiragi kan kanimo sa imo ang purong-purong. Okay, so according to that verse, how do you hang on to your crown that the Lord gave you? Sumalaan ang bersikulo igsoon katong sa Gs, unsaon man nimo pagkupot sa korona nga gihatag sa Ginoo sa imo ang. What's the condition? Unsay kondisyon? What's it say? To keep the word in patient endurance, of patient Okay. endurance. Hold Fast. to what you have. If your condition is if you hold fast, no one can steal the crown the Lord gave you. No, so ang kondisyon diri kay
kung imong kuptan pag-ayo, kung unsa ang gihatag sa imoa, walay makakawat sa imoa sa korona sa Ginoo. Okay, so what's the implication if you don't hold fast? So buot po sa butigsoon, para ni atong mga dili mukupot pag-ayo, unsay may tabo sa ilaa? Unsay may tabo sumala sa 11? What happens to imong corona? Unsay may tabo sa imong korona? See? Kuhaon, kawaton. You understand, you see? Nasabtan nato? So, now look at this, verse 12. He who overcomes is victorious. I will make him a pillar in the sanctuary of my God. He shall never be put out or go out of it, and I will write on him the name of my God and the name of the city of my God in New Jerusalem, which descends from my God out of heaven, and my own new name. Look at that. Look, what's the reward there? Noon sa ang ganti diha igsoon, sumala sa bersikulo 12, para sa mga nagbadaogon. What's the reward for being an... How do you get to be an overcomer? No, unsaon igsoon nga mahimo kang madaogon. Hold fast. See, the overcomers, they get to sit next to Jesus in the throne room. Hallelujah. No, ang mga madaogon igsoon, katong mga magmadaogon, katong mga nakalahutay, mga mulahutay igsoon, sila katong mga mulingkod kauban ni Jesus sa lawak sa trono. But not everyone gets to sit there. Pero igsoon, dili ang tanan makalingkod dito. Dili tanang luwas. Only the overcomers. Kadto lamang mga mulahutay. You understand? Nasabtan? See, we think that we're taught in the church that everyone, when if they're a born-again Christian, they all have the same position in heaven. Kaya natudluan tawag, nagtuo ta igsoon, nga sa diha nga ma-born again ta, pareha mi tanan og posisyon sa langit. Okay? So what do you think the reward on earth is for being an overcomer? So unsa man ang ganti igsoon diri sa kalibutan kung mahimo kang madaogon? The reward that's waiting for you here and now is not a something, it's a person. Amen. No, ang ganti igsoon samtang naa pa ta diri sa kalibutan kay dili butang, apan persona. His presence is your reward. Amen. Ang iyang presensya mao ang imo ang ganti igsoon. Why don't we have His presence the way that we are promised? Nganong wala man nato na sinati ang iyang presensya sa pamaagi nga iyang gisaad? You'll find that out for yourself between you and the Lord. No, ikaw ug ang Ginoo pangutan-a. Now, how bad do you want His presence? Dan unsa gyud ka kadesperado igsoon nga magbitbit sa iyang presensya? What are you willing to do? Unsay asa ka kutob nga mosugot nga buhaton nimo ang tanan para ni ana nga presensya? Asa kutob ang imong pagsakripisyo? And I got to tell you, it's on the glory that God has for you. It's not just for you. Amen. He's going to display His glory through you to them out there Hallelujah. who need to see His glory through His church. Amen. Ang himaya nga gisaad sa Ginoo igsoon kay dili lang para sa imoa. Apan gikinahanglan sa Ginoo nga ihatag kana nga himaya para sa imoa. Para sa mga tao nga naa sa gawas nga nagkinahanglan nga makakita ni ana nga himaya, pinaagi nato nga iya ang iglesia. Amen. So I'm going to stop there. So diha sa But kutob, understand today, apan sabta there's a karong adlaw reward. igsoon, there's a reward for obedience and there's also a reward for disobedience. nga adunay ganti sa atong pagkamasinugtanon ug aduna usab sang putanan sa atong pagkamasinupakon. And the choice is ours. Ug ang pagpili naa na nato. Do you want to stay where you're at? Or do Ganahan you ka nga want change in your life? Ganahan ka igsoon nga magpabilin ka diha lang or ganahan ka nga adunay kausaban sa imong kinabuhi? What are you willing to do to bring that change in your life? Nan unsa man kung ganahan gyud ka nga mausab, unsa man imo ang asa man kutob ang imong gusto nga usbon sa imong kinabuhi para ganahan gyud ka para makakita gyud ka ng kausaban. I'm not going to come by reading the Bible 9 hours a day. No, kay di man siya mahitabo pinaagi lang sa pagbasa sa Biblia siyam ka oras sa kaadlaw. Not that that's a bad thing. Dili man kay sayop na, dili man na sayop. Let's just begin by waiting on the Lord for 15 minutes. Amen. Are you willing to do that? Willing ba kay igsoon nga muhulat sa Ginoo 15 ka minutos? Amen. I'm going to ask you, we're going to keep asking you the rest of the year, are you waiting? Are you giving Him His 15 minutes? No, so kanunay siya nga mangutana
iya gyud ning balik-balikon nga mangutana kung naghulat ba ka sa Ginoo 15 ka minuto. All right? And all I have to do is look at your reaction to know. Have you been waiting on the Lord? Naong sa guilty, makita man. Klaro kayo diri sa tubangan. Oh. Klaro kayo diri sa tubangan. Diba? No? Ang buhaton lang, kaya pinigpangutanan niya nga naghulat ka sa Ginoo sa imong 15 minutos, ang atong mga naong kay mura man tag mga itoy nga nabasa. Di ba? Okay, Ixon, I love you. Go in peace today. Have a wonderful afternoon. Amen!